শুভ সকাল, নমস্কার। পবিত্র ফলহারিণী কালী পূজার পুণ্য প্রভাতে মায়ের গৃহমন্দিরে গুরুদেব ঠাকুর মা স্বামীজির রাতুল চরণে মুহুর্মুহু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হয়ে আজ পবিত্র ফলহারিণী কালী পূজা জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত মা কালীর একটি বিশেষ রূপ। হিন্দু ধর্মে এই তিথির আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক মাহাত্ম্য অপরিসীম। ফলহারিণী শব্দের অর্থ যা ফল হরণ করে। বিশ্বাস করা হয় এই পুণ্য তিথিতে মা কালীর আরাধনা করলে মানুষের সমস্ত পাপ, অশুভ কর্মফল এবং ত্রুটি বিচ্যুতি হরণ হয়ে যায়। এই তিথিতে সাধক ও ভক্তরা ভক্তি ভরে দেবীর পূজা করলে পার্থিব মোহ ও মায়া থেকে মুক্তি পায়। এটি কেবল বাহ্যিক পূজা নয়, বরং নিজের সমস্ত অহংকার, রাগ ও লোভ মায়ের চরণে সমর্পণ করে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি রাত। বাঙালির জীবনে এই পূজার একটি ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। 1873 সালে এই ফলহারিণী অমাবস্যার পবিত্র রাতে শ্রী রামকৃষ্ণদেব তাঁর স্ত্রী ও সাধন সঙ্গিনী সারদা দেবীকে ষোড়শী রূপে পূজা করেছিলেন এবং নিজের সমস্ত সাধনার ফল তাঁর চরণে অর্পণ করেছিলেন। আমাদের সকলের মা সারদা বগলার অবতার। ফলহারিণী পূজায় মা কালীর কাছে বিভিন্ন ধরনের আমরা মৌসুমি ফল নিবেদন করে থাকি। এই বিশেষ রীতিটি রয়েছে। বিশেষ করে আম, জাম ও লিচু ফল মাকে সমর্থন করা হয়। ফলহারিণী কালী পূজার পুণ্য লগ্নে মায়ের গৃহমন্দিরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, প্রাণের ভালোবাসা। ছোটদেরকে জানাই প্রাণের ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। গুরু বন্দনা দিয়ে ভিডিওটি আমি আজকে এখান থেকেই শুরু করছি। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপদ সদ্গুরুর শ্রীপাদ পদ্মে ফলহারিণী কালী পূজার পুণ্য লগ্নে আমার অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া নিত্য পাঠে প্রবেশ করছি। দক্ষিণেশ্বরে পবিত্র ফলহারিণী কালী পূজার রাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনার ফল তাঁরই লীলাসঙ্গিনী মা শারদামণির শ্রীপাদ পদ্মে অর্পণ করে মাকে ষোড়শী রূপে পূজা করেছিলেন। ষোড়শী ত্রিপুরা সুন্দরী বা ললিতাম্বা। ইনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ত্রিপুরা সুন্দরী রাজরাজেশ্বরী নামেও পরিচিতা। ইনি দেবী পার্বতীর একটি স্বরূপ। শিব মহাপুরাণের উমা সংহিতায় বিস্তারিত বর্ণনায় আছে। আজকে এই পুণ্য প্রভাতে আমি শ্রী শ্রী চণ্ডী এই পরম গ্রন্থখানি থেকে দেবী কবচ থেকে পাঠ শুরু করছি। বন্ধুরা, প্লিজ শেষ পর্যন্ত তোমরা মায়ের গৃহমন্দিরের পাশে থেকো। নমো যথাগ্নির্দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণে স্থিতা হিয়া সর্ববিদ্যা স্বরূপং তং শারদাং প্রণমাম্যহম। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। নমঃ শ্রীজ্যোতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে সচ্চিৎসুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। দেবী কবচ। ওম নমঃ চণ্ডিকায়। ওম অস্য শ্রীদেবী কবচস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দশ্চ মুণ্ডা দেবতা শ্রীদেবী প্রীত্যর্থম সপ্তশতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিয়োগঃ। ওম মার্কণ্ডেয় উবাচ ওম ইয়দ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাং ইয়ন্ন কস্যচিদাখ্যাतं তন্মে ব্রোহি পিতামহ। ব্রহ্ম উবাচ अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं त्वत् शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्मण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवो दुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं यस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी राक्षसी तन्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवोदूती महाबला महेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वभरणभूषिता इत्येता मातुरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रतमारुरा देव्यो क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलञ्च मुशलायुधं खड्गं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तयुधं त्रिशूलं च सर्गम् आयुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तस्तु महारद्रै महाघोरपराक्रमे महाबले महत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यम् अग्निदेवता दक्षिणे भवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यं वारुणी रक्षेत् वायव्यं मृगवाहिनी उदीच्यं पातु कौबेरी ऐशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणी मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतो पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखं मे दतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधौरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी नेत्रयश्चित्रनेत्रा च व्योमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्धारवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरष्ठे च चर्चिका आधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नौलिकां नलकूबरी स्कन्धाय खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनस्सकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धपायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेदूरुमे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानुमाधवनायिका गुल्फयोर्नारीसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी
पदाङ्गुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखन्द्रंष्ट्रकरली च केशंश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वाचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जावसमं सन्नस्थिमेदंसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्री च पित्ताञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानाञ्च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्यं रजस्तम् ऐश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु पार्वती यशो कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रम् इन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् रक्षेच्च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भक्तिं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्थानां सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विपर्शे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छे इच्छुभम् आत्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं त्वं त्वं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जयते मर्तः सङ्ग्रामेश्च पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवनामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैविकला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गम ऐं चैव कृत्रिम ऐं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव कुलजाश्च उपदेशिकाः सहजा कुलजमाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्नश्च महारवः ग्रहोभूतो पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतलाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेनावृतो हि यः मानन्नतिर्भवेद्राज्ञो तेजोवृद्धिपरा भवेत् यशोवृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्या तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जप समद्भुवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिपुत्रपैतृकी देहान्ते परमं स्थानं शूरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति गत्यासौ पुनश्च आगमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतं व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहर ब्रह्मविरचितं देवी कवचं समाप्तम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়। জয় মহামায় কি জয়। জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয়। জয় গঙ্গা মায় কি জয়। জয় শ্রী শ্রী রঘুবীর শীতলা মায় কি জয়। জয় কালী মায় কি জয়। আজ পবিত্র ফলহারিণী কালী পূজার প্রাতঃকালীন পাঠে দেবী কবচ এই পর্যন্ত। গুরুদেব ঠাকুর মা স্বামীজির রাতুল চরণে আমার অনন্ত আভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া মায়ের রাতুল চরণে নিবেদন করিলাম। মায়ের অসীম কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। ভিডিওটি আমি আজকে এখানেই পরিসমাপ্তি করছি। যদি আপনাদের দেবী কবচ ভালো লেগে থাকে প্লিজ মায়ের গৃহমন্দির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সদা মায়ের গৃহমন্দিরের পাশে থাকবেন। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণাম শরণ্যে শরণাগত মাগো শরণাগত শরণাগত।